Gimana yang bersih sih? Mau ambil haat sampai tunas sih? Itu kok aku lagi tuh, mau bersih sih? Kini bersih sih na? Kini bersih sih? Tunggu mau pakai apa deh? Kini bersih sih, bersih tuh sih? Ajibra TV. Amin kan Holy Spirit adalah presence saya sih. और जितने Holy Spirit मोहल्ला जीवन में थाके अभी हम खुशी थाके जिसु ने आहिले मन तो बनाए तो जिसु क्रिस्ट का जगह वो नहीं जान लोग क्या बनाए हम तो अनिश्री की ना हम ले कभी दुख ना पाओ तो अने क्या दुख ना पाओ क्रिस्ट है मान का है तो राम है अने नहीं शान अनिश्री का हम ले ये आज ये Holy Spirit का presence है कौन देव जी के ना मायने में लोग का जीवन में खुशी है अने चिन्ह मिश्री पामने और ये खुशी तो होता है ये रमला जीवन नमाया को मिश्री ये जाना सामने मिश्री का निगाह पामो ना पड़े ये खुशी तो होता है ये मोहल्ला जीवन में थके अने सजा मिश्री का सजा ना सामने पामो सा एक दिन तो मोहल्ला बाबा जी तेरा आसमान पर आएगा अने पामी जाना राधा का ने मिश्री का ने आता है क्या मोहन के लुचो पाना लुचो ले और होता है ये खुशी का लगा है नाइन सामने मिश्री का पामो का ने चुका है अभी मिश्री लंबा नहीं लो अने हीरो ती मको अभी का टेस्टिमोनी बोले मास अब टेस्टिमोनी आ रहा है ना मैंने अभी 2008 के ईश्वर का काम भी बोला जी से यीशु क्रिस्ट का ना शुरू करते 2009 के एक चर्च पर आने के माथे से राजा ना क्या करना शुरू बोलते ए पास्टर को सॉरी अभी तो कहते पास्टर नहीं एज को होगा पास्टर है evangelist evangelist le hey evangelist apni dimapur de hi jabi na dimapur de bolo apni ke abhi wala church par apni ke sponsor koribo ram to na cho go rakat na sponsor te ule abhi ishora kotha aru church banala kotha huni na hi se jaruda rasam ki king ja se do bang ye de mo dimapur pਹੁੰਚ je se ye se dimapur bang sa da ditya itu church to mon na mila ho je se na ko rakat na da halo ka sam ka le pastor church member ka to mon na mila ho je se को राकेश ना जब उन लोगों का समझ है अभी के स्पॉन्सर न करा मुझे आप खुद स्पॉन्सर के तो है अभी एक घर पे भरा था किसे ये चलता की के बात बंदा 6 महीना हो से क्यों सुरक्षा ना बड़ा भी होना पड़े आना से बड़ा पे तो लगा बच्चा का स्कूल के एडमिशन पूरी से स्कूल के ना पर हम क्या बंदा एडमिशन फी भी दिया ना फी ले पे लगा ना स्कूल फी भी दिया ना स्कूल फी तो पे था baca kami school jaile anak pada school tak mama amage paisa pathabi boy aku rakam kai lo se ramai akan kan duri gine bench pe khada kori hoti hai manu sudah bench pe rege sabda apne kete ko sabda ai kom da amle laga tu kahre ko ishora kotha mani gina kane rasam di king hoja ami korili bhi bachile nahi ai silent korili sudu khabare thakile bina thakile bhi ya rasa raga hame sudu ami ishora kaam koribo ye raga te ule ja ami enuga hoine beshi thak hoi jaise ye eu ja hai bam hai ore chaun bina thaka hoi jaise akige bilega la kon ma manu prarthna kori hoja hai bina sab samne soja karo wa ke apne notice diye ai kya nahi kiya payar itu mohan jama rakhe cheez hai rege ja bua baba apna chawal kine ai soja bi mama kana soja lul ja khavle sabji na thake habi lul su gine wala amila ghor male gauri pale abu male ki male pe soja gauri pala to gauri laga juntu dana brinjal banga gobiane aku pakram hanga toksi ramna ja tewa hai rati te jaige itu pura uthavo chipo ja mui ke chalo ja chida lu le aru itu banga gobiane wale begun to brinjal to boil kori ke itu logo khai jai chipo ja toksi ja soil ja ja tewa hai basa khange bhi luga kori ke khilai ana boy no ju ego te ja pe le wale bi sunna kotha mani se ana rasam ki se u bang je ke na ai to bible ko se ana bible ko na hai ja ke na chhari bhi na chu sok salo oi tumi ke na chhari bo ye to sok ro ma le kai koi se to tumi or ko bhura dibo ana kan se hele ja pe ra ma le ye bila chhari bo ana to chu sok ro ma le to kotha to mela moddhe thake chipo samja lo khapa ma le manu ishwar la dikne jaye nina hai kya le pe ru ta la dikne jaye mande ru ja pe ru ta pura hafta to church ke office chipo jana hapa ke te
sesuai hamle. Isola kota malise. Rasa ki kayu bamle. Isola kota ne beraise. Rada ki ki pro bamle. Soda ki me ki subuti se. Oh dekina rana sulu mapla na pe de ma. Sabla jiwon de ki bogona. Sikum dana mega de sura pe de bamle. Apyo video sasana nai. Namme kopya me bamle. Isola kota malise. Nam isola sam nam sen nam si bamle. Thake na thake. Nam si yanu bamle. Itu kali Bible de goisi John. I the Bible de sero le. John chapter 14 verse 23. John kremda ju kai sunga. John chapter 14 verse 23. John kremda ju kai sunga. Dede Ishwar Jisu to daigane answer dise. I get isu ne sadara me. Jadi kunna manu moi logot moron rakhibo. Joga sabda nei bamle. और मनुला का कोई लगा कोठा दे मारिबो Lai jajin de kar bata bamsu. तेने होले मोया पापा काई लोग मरण करिबो Apna ai ko jam mujure bamle. आरो मोय लगा पापा काई लगा सोर दे आइबो Lai apna daga mi wamu. आरो काई लोग থাকিবो Daga bamle. यदि भोइसी भावना কথা কই দিছে I get the liki ai bamle. ईश्वर तो दाई लगा डिसाइपल खान लोग কইছে Isu na. তাইলা মানু খান কি কইছে Logu kina daga ramale. যদি কোনবা মানু মোয় লোক মরণ করে Joga tu hum daga mi jaya. মরণ তো আমি খান অলক মরণ হবো না লাগে Kan dia ba senda kisai de bamle. সন্ডে লাগা মরণ না হবো লাগে Kisai de tu bamle. রিভাইভাল ক্রুসেড লাগা মরণ না হবো লাগে Bible ne senda na mi ja. ওটা এই তিন ইস্যু লোক মরণ Nai isam ne hum jang ya bamle. যদি ঈশ্বরকে আপনি মরণ আসে যেতে হলে ठीक है मैं किस আপনি তাইলা কথা মানিব नाम को समझा তাইলা কথাতে বেরাবো नाम पाने ना हमके तक তাইলা ছাড়িব मैं सुनता ना सब তাইলা দূর না হবো ना छूजा मैं गायरा मांगे আর দায়িত্ব যদি ঈশ্বর মরণ রাখে यीशु ख्रिस्ट आदो ने भी समझते ही बात है তাইলে বাবা কি হবো আমি তাইলা মরণ করিব भाई को सेव जी आप को पैदा दो भाई আর জিসাস আর জিহোবা তো আপনারা ঘরতে আইব गाय ने उनकी क्या सजा विकास सी আর আপনি লোক থাকিব राय হালেলুয়া नाम लिखा का बाबू এই है যে তো আপনি একলা আছে नाम रे सुना गया नाम का আপনি তো ভালো আছে ভাবে नाम ये ई जना ले सेवनी বলে किसी बीमार किसी गाने में पैदा का कब्जा जैसा नाम है যদি যিশু আর দাদা বাবা তো আপনারা জীবন দেখাই যায় भाई यीशु ख्रिस्ट ने भी की देखा की তাহলে আপনি তো তিনজন হয়ে যাব ठीक है नाम दादा हम सुन सकाई এই আপনি লোকে কিন্তু দুঃখ না থাকিব नाम दादा कार्य बाबा তাই তো সময় তুমি লোকে আইব यीशु ख्रिस्ट नाम दादा बोले रोगा আপনি লোকে থাকিব नाम दादा बोले হালেলুয়া praise God আপনি লোকে যদি যিশু আইকে থাকি যায় नाम की यीशु ख्रिस्ट ने बोले আপনার জীবন থেকে দেওয়া হয়ে যায় नाम दादा ने भी की কিন্তু রাতে আছে তো नाम आएगा আপনারা মুক্ত করে দিবে नाम में लोग जहली को যিশু রাতে আপনারা ঘরে আইব দিবি यीशु ख्रिस्ट दादा को रपे আপনারা ভিতরে আইব দিবি नाम में लोग को रपे को আপনারা ঘরে আইব দিবি नाम में दादा को रपे को এতে আপনার জীবন খালি না হবে आज जल्दी जान रही जा শয়তান টাকা তো সব হয়ে যাব सातन को रन सी जल तो दुबे শয়তান তো খালি হয়ে যাব सातन ने भाव दुबे আর আপনার জীবন তো খুশি লাগা জীবন नाम की जैसी भी दिखते हुए या तो डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 से लिखिए डेट्रोनोमी कैसे के सुजरा में डिट्रोनॉमी 28 वर्स 1 से लिखिए डेट्रोनोमी कैसे क्या क्या सुना में यदि আপনি আপনার ঈশ্বর ইহোয়াকে সব কথা মানে नाम यीशु ख्रिस्ट ने देखो रंगे में सेव की जाया যদি আজি পর্যন্ত আপনাকে হুনাই সে আছে नाम इतने नहीं की जानू में राधा को কিন্তু যদি আপনি মন দিকে হুনিছে বলে नाम जीवन के लोग सिंगे नाम सेवा की नहीं जा দেখে আপনাকে আপনি সব ছাড়ি করে কাম করে দিব বলছে नाम को कदी वैसे मैंने की के रखे हुए আপনাকে মামুলি পাত্র বানাই না দিব বলছে नाम को से सदा আজ আপনাকে একদম সব ছাড়ি করে কাম করে দিব বলছে नाम को सदा की विचार ना আমি একটা মারওয়াড়ি ফ্যামিলি হিন্দু ফ্যামিলিতে চলে বসে अने जगह सदा हम लोग का ब्रह्मा খাবলে চুপ থাকিছে अभी ऐसा सही जवाब है বিজনেস করে সাকসেস না হয় अभी বিজনেস করে সাকসেস না হয় बिजनेस में কি করে সাকসেস না হয় अभी को दिन जाने जब वक्त তো हम লাগা জীবন থাকছে अभी जब हर गई थी আর তো থুতু করে থাকছে अभी जब मास या सब বলে যে আমার যিশু খ্রিস্টকে বসে अरे कृष्ण तो नाम को भी गया বাবা আর যিশু তো বলে জীবন দেখাই फिर यीशु कृष्ण अभी जब दुबई की गया আর তাই না কথা তো সব মানিছে भगवान ने अपना चीज তাই কি করবি করিছে देखो वाले रंगे में था কি না করবি করা নাই आए तेरे को कुछ में तेरे সব কথা তো মানিছে भगवान ने सेवा की गया এই হলে কি করিছে আজি তো जी ना हमें সব ছাড়ি করে কাম করে বানাই দিছে हमें कई जना तेरे के दी में सब আজি মারওয়াড়ি খান তো हमें जिंदा ওইলা বলে ঠিক করে দেখা খান তো हमें वही मापता আজি তো প্রাপ্ত লোকলে আছে हम यहाँ कृष्ण तो हुआ है
আপনি প্রার্থনা করলে মহৎ শান্তি পায় Ane sejelun ane আপনি প্রার্থনা করলে মহৎ সাকসেস আহে ane sesunja bangsa. সাকসেস হয় Ane gana mau samlak ke bangsa. আপনি প্রার্থনা করে দিবেন না Ane kulung ja. আমি প্রার্থনা করে দিবেন না Ane kulung aja. আমি ফ্যামিলি জন্য প্রার্থনা করে দিবেন না Ane hanya kulung aja. আপনি প্রার্থনা করে ভালো হয়ে যাব Ane ka kulung aja. এই তো আপনি কে বইকে তো যিশু তো ডাঙর বানাই দিছে Ina ane itu disuna kedi ngete. যিশু তো আপনি কি ডাঙর বানাবো মনে আছে Yesus Kristus na ikum jame. এই আমি তার কথা না মানে Ane na kopi mati. আমি তার যদি কথা মানি করে Ane na para masa ane kopi mati. এটা যিশু তো মহান সবচেয়ে ডাঙর বানাই দিব Ane de peu de kami ja para ane itu kedi samlak. Proverbs chapter 6 Sabi kong seroku. Proverbs chapter 6 verse 20 Sabi kong seroku kaya. Ya dia kata hey bela baca pak Hey mama. Oi nak utama manibi Apa yang mungkin lo? Nai, kami kan sih benar. Ada orang besar yang mereka say, kami ni ngai slow tu leh. Haleluya Praise Lord. Haleluya আমি ঈশ্বর নাম কথা মানিব লাগি Ani Yesus Kristus rasam. আর মহান ঈশ্বরের কথা দিতে রায় Ani itu sampai tak. এই যে বলে আমি জীবন তো আগে বাড়ি যাই Asal ni jangan belum tak. Deuteronomy chapter 5 Deuteronomy minyak orang pun tak. Deuteronomy chapter 5 Minyak orang verse 20 তে মহান kaya. sorry 33 তে যাব Minyak orang kecil tak. Deuteronomy chapter 5 Deuteronomy minyak orang verse 33 Imre kecil tak. ইয়াতে আমি গান কইছি Ai kong jas orang mana. যেহেতু রাস্তাতে ভাই আপনি কে বেরাবলে কথা কই আছে Namun itu kau punya cara mana kau punya. যেহেতু ইহোবা পর আপনি কে কইছে Jika sudah cara orang itu ওই dah. রাস্তাতে বেরাবি Jika tak ada ngomong. যেতে আপনি জিন্দা থাকিব Jadi jangan beri mulai. আর আপনি লাগা ভালো হবো Jangan ini je mulai. আর যেহেতু দেশে আপনি জানি ডাঙর হবো Jangan sudah pergi ke tangguh. আর আপনি বহুত দিন ধরে থাকি বলে পারেন Namun jika nasang ngomong. যদি মহান ঈশ্বরের কথা তো মানে Anu itu rasam dan kian loga. যত রাস্তাতে মহাকে বেরাবলে কইছে Anu itu kena kata আমি orang. রাস্তাতে যদি বেরাই দিতে বলে Anu itu kena kata cuma bisa. এই লাগা প্রমিস আছে Mana sambil apa? চিন্তা থাকিব Namun ringi mulai sudah. দেশে থাকিব Namun itu orang apa me? আপনি ডাঙর করিলে রাখিব Namun itu pergi ke tangguh. আপনি নাম উচ্চ করে দিব Namun itu dia. আপনি সাকসেস বানাই দিব Namun sudah orang sama ringi. আপনি এই রাস্তা করে দিব Apa lain yang boleh udah. John chapter 15 verse 6 তে কইছে John kerana Kristus ke. John chapter 15 verse 6 তে কইছে Kerana Kristus ke sejarah mai John. ওকে আপনি তো মইকে বিচার নহয় Namanya anda suka malai. ওহে আপনি বিচার লইছে Namanya আমি আপনাকে বিচারিছে ini namanya suka kelamai. ঈশ্বর তো কইছে আপনি ঈশ্বরকে আপনি বিচার নহয় Namanya suka kelamai karena ঈশ্বরে আপনাকে বিচারি লইছে Isona namanya suka kelamai. কে আজি যে মাই খান Ay, kau tu bisa ingat ni. ঈশ্বর না জানা নবী বেশি আছে Yesus Kristus tu tidak nak kira. আপনি কে জানে আপনি তো তাইলে জানি লইছে Mana ada suka kelamai. এলে এই তাই তো আপনি কে বাঁচা বলে মন হইছে Kau tu bisa ingat penamaan sama. ঈশ্বর তো আপনাকে বাঁচা বলে মন হওয়ার কারণে আপনাকে বাঁচি লইছে Penamaan sama pada nisu ni ingat. আপনি মানুষকে বি বাঁচাবো Ani leja saja kelamai. তো কারণে আমি গান ওলাই দিন Kau tu ingat ni. না বাঁচা মানুষের কারণে প্রাপ্ত করে থাকিব লাগে Oh, berapa naik mampu kan itu penamaan sama nak kurang dalam ni. আপনি কে ডিউটি দিই না আছে Jika mereka lagi dalam ni. আপনি বিশ্বাসে না থাকা মানুষ কারণে প্রাপ্ত করিবি Coba rumah meji muda kata. খালি আপনি সেভ হইছে আপনি হইছে এগুলো হয় Ambil ikan muda jombe terkone. itu evangelis pastor লাগা কাম হয় Ayah pasal kone. আপনি কনসোল লাগা কাম Ayah kenal tu kone. যদি আপনি গান আনবিলিভার গান গাড়ি প্রার্থনা করিব Rumah meji kata tu ramza. আপনি লাগা প্রার্থনা হনা যাব Anu itu cara aku ni. আর ঈশ্বরে
তাই আমি মন্দির মানে আপনি কালো বই বলে দিব anu itu anu idaga te o kai ra আজি মর্নিং দেখো আলিসা যদি আপনি আপনারা পড়োশি কার লোকে মরণ করে namaya ni ki chora de biku manu chi ju ja ঈশ্বর না জানা মানবী আপনি লাগা পড়োশি আছে si mudi ya ni daga o mure কাজে আপনি কাকে মরণ করে anu ne ko ga bu no pa ni কাকে নিজে প্রার্থনা করিবে apni hange pulu mai lo ঈশ্বর কাকে বাঁচাই লবে iso tu nu lo ঈশ্বর দেয়া বাঁচাবলে মন আছে apana ni hai ro tu ni pakara nei la হালেলুয়া praise the Lord যদি আপনি একটু প্রার্থনা করে anu se pulu ni da ঈশ্বর তো আশীর্বাদ করে pana ni hinga mai la ঈশ্বর দ্বারা আশীর্বাদ আপনার জীবনে দেখিলে পাবো anu ni ya ko hinga da আপনি লাইফ दूसरा गाने प्रार्थना করে আপনি লাগা লাইফ চেঞ্জ দেখিলে পাবো ramu du gari maka ni hanga pana se এলে ঈশ্বর তো আপনি একটু গানে ভাষা আছে ঈশ্বরের মেজু কলামু নাম দে ঈশ্বরের সবকে আশীর্বাদ করব এই আমি হanga pana নাম রে আমি এতে মর্নিং দিন কইছে আদি চোগলে যে রেভেলেশন 3:20 তে কইছে আমরা সি কচম মহিম কাই রে না Revelation chapter 3 verse 20 তে কইছে আমরা সি কচম মহিম কাই রে সাবি মই আপনারা দরওয়াজাতে খড়া হইলে নক করি আছে এ লই নুগু মুই কি কাই রে সাব জানো রে যদি কোন মানুষ মই লাগা আওয়াজ হইলে দরজাটা খুলিব সৌবা কোস দা কামলা কাই দা মই তাই লগতে তাই লাগা উস্তিততে আইনে তাই লগতে ভাত খাবো ইনে ব্রজাজি মদালি মাতে সামনে তাই মই লগতে ভাত খাবো আই মদালে তাই সামনে আজি ঈশ্বর আপনাদের জীবনে নক করি আছে ইনে আমি ঈশ্বর না কেউ তো নাম রে নক করি আছে কেউ তো নাম রে আপনারা মনকে হিলাই দিয়ে আছে এই নরম জায়গা আছে তো সুই তো নাম রে আমি লোক জায়গা সুই তো নাম রে যদি আপনি একটু আওয়াজ তো শুনি না আমি সাথে লুজা দরওয়াজা তো খুলি দিয়ে সামনে কাই যায় আপনার মন তো খুলি দিয়ে আমি লোক না কাই যায় আপনি সব পুরা মন প্রাণ সঙ্গে আজি আমি লই যায় তেনে হলে যিশু কাজে আপনি লগতে আইব আসলে জানা যিশু জানে লোক আপনি একা থাকিব নামাই নন্দ বাবা কোনে আপনি লগতে যিশু থাকিব যিশু খ্রিস্টের দাদা বাবা যিশু তো আপনি লগতে আইলে ভাত যিশু এর দাদা বাতে রকম কোনে আপনি যিশু লগতে ভাত খাবো যিশু দাদা রকম বাতে সামনে সরে আপনি লগতে পাছিল আছে মানে আমি জরুরি পাতে রূপ এই নামই নহয় সেটা মাকই না মাকলে আমি যেতিয়া আমি সেটা 2004 তে ব্যাপটিজম লইছে 2004 তে সেটা ইলু রে আমি একটু টাইমে বিয়া সমান বিয়া আদতে থাকিছে দেখো সরকার এই কি আমরা মাতে যাতে বলে 2005 তে 2005 না আমি ঈশ্বরের কথা তো মানিছে যিশু তুই তো সামনে কি নাই রে আর বিয়া কাম তো সব ছাড়িছে সামনে এই সামনে আজি রাখিবি নামাই হইলো ঈশ্বর আপনি খান লোক কই আছে যিশু খ্রিস্টের নামে তো সামনে আপনি বিয়া সমান খাই খারাপ নামে মাসি আমরা তো না আজি আপনি পাপ স্বীকার করবি ও নামাই হইলো হই যা আপনি ঈশ্বর আজি প্রময় তো কাম করা হই যাব নামে আতে আমরা যিশু তো যিশু না তো কি রে তেনে হলে আসলে যায় ঈশ্বর তো আপনার জীবনে আই যাব যিশু নামে লোকে পাবো আর আপনি নতুন জীবন তো পাবো যায় রীতি কাজে না সামনে আপনি জনপ্রাণ খ্রিস্টান থাকি লেবি আনে লোকে উগ্রে হইতে বলেছো অন্তর প্রাবর নেই নোয়া নাই আনে जो খ্রিস্টানের ওই মাকা যিশু লাগা পিছনে বেরা নাই যিশু খ্রিস্টানের গানে কি যিশু এসা লাগা কথা মানি কিনে জান নাই তাতো লাগাতে টাকা মাকা তেনে হলে তো আপনার জীবন আন্ধাতে আছে আ সর্বনি জানা আনে তাই আপনি লাগা ভগবানে আহা নাই আনে ইদাকে পাবকা মারে যদি আপনি জানা কথা মানিছে আনে কোয়া কি লাগি যায় তাই কথা থাকিছে সারাম সব তাই আপনি লাগা ভিতরে আহিব আনে লোকে পাবো বলে আর আপনি কি লাগি তাই দিব যায় বানারে হামা কানাঙ্গা লেলে পেইলে ঈশ্বরের সব মনে আশীর্বাদ করব আই ঈশ্বর দাদা আমি মা হিনাম কি বলে আমি সব মন খারাপ করব আই নামে সপেলো ঈশ্বর আজি রাখি Ramai punya sudah apa ni nama putri adalah আমি দিতে ঘুমাই থাকার দে ada yang kesam dalam bumi এই প্রার্থনা করার দে ada yang sedih আজি রাতে ঈশ্বর নামর মেরে কথা বলে আছে ramai punya sudah tani dalam putri deh কিন্তু মেরে কথা আপনার জীবনে আহিব দিবি aku tani dalam putri ini dapat berapa যিশু তো আপনার নাম লই লই কিনে মাতি আছে Yesus Kristus dah lagi ku dalam যিশু bumi তো সব লাগা নাম জানি আছে Yesus Kristus hai menaji di dalam একটু bumi লাগা নাম বি আলাদা হলে কি জানি আছে hai menaji sedap নাম কি হলে কি জানি আছে mana sikam dalam bumi আজকে আপনার জীবনে যিশু আই বলে আছে Yesus Kristus mereka itu kena আপনি যিশুকে মন দিবি namun ilmu jadi Yesus apa এই যিশু আজ তো মই লগতে আহিবি Yesus rumah
jadi students kan ase. Nak kau nak jalan boleh. Jadi oleh aja apni Jisu ke mati bi. Jisu tu mengkuro. Apni aja cuma Jisu ayo. Nak kita nak Jisu orang. Apni boleh mon nak kami boleh mon ho jabo. Nak kita apa tu nak kita. Apni memory nak kami memory ho start ho jabo. Nak kita program kita mana. Apni fail ho kami pass ho start ho jabo. Nak kita mata kita tu ramai tu cule. आज जिसु तो अपने जीवन दे बोले बोलो Jisu से Krista ramai luka tu ramai. बाबा कमी जिसु के आगे तो boleh tu ramai Jisu Krista ramai lah. जिसु ने अपने जीवन दे बोले टीवी Jisu Krista ramai luka tu ramai pero. आप यदि किवा काम सक्सेस हो अपना काम सक्सेस हो Nak mau ikan tu ada boleh je sama je. फैमिली ने मोटा माइकी नहीं मिले तो मोटा माइकी मिली वो Ayah mimi nak kan si siapa menjadi bagi. होता है कि गुस्सा ने खाली गुस्सा ठंडा हो Ayah जाए mimi tak ada main sana bagi. अब की प्रॉब्लम दिखाई दे रही जिसु Nak ada kau baru में Jisu nak जिसु Jisu. के रास्ता खुली खुली दी Jisu dah gelap. अपना दरवाजा तो खुली दी Jisu dah gelap kamu nak kaya. जिसु ने अपना जीवन दे वो दी Jisu dah dalam gerak. सारी अपनी लगा जीवन दे मेरे को देखिए ले पाओ Dia lalu kami dah gelap. Allah खान को भी Aku yang beramai je. आपके घर पे आज रात तो आपने जिसु के दरवाजा तो खुली दी Namun dah mai mui ke Jisu Krista ambil जिसु Krista. अपना जीवन दे बोले मोना Jisu से Krista menjaga bongkar amat कई kaya. आज रात भी अपना दरवाजा पे खड़ा हो रही ना से Namai mui lungga Jisu Krista ambil lah. अपनी एक जो लगा उसको खड़ा हो रही ना से Namai jelda और sabda. दरवाजा तो टॉप कोरिया से Ani lungga kita kerja namun deh. आपने लगा दरवाजा खुली भी Namun ibu kamu dah kaya lo. आपने लगा मुंह में झगड़ा कर लिया मुंह में भी खत्म हो जाओ Namun jadi bang lupa tu deh. आपके सामने मुंह में थका भी खत्म हो जाओ Ikan kerja sah, namun bang tu sah tu deh. आपने लगा कोरोना में थका भी कोरोना ही जाओ Namun belum jama ke bang belum jata tu deh. आप बीमार के थके भी आपने क्या भाग करी वो Namun siapa bang macam mai deh. ईश्वर या से करी वो Rana ni kita kita mai boleh. सब मनुष्य को करी वो Ani hai nabi tu muya lo. सब मनुष्य को करी वो Ani hai nabi tu muya lo. और कोई देखो जिसको आगे बोला जीवन दे ही ना Hei, rana dah mai boleh yo sudah. हालेलुया Nam ko koi se le kasi sa le simon se asam sa pe ne suna nam sa su ko nam le kasi sa so me ko ko se lu se tam ta ko so na wang se pata ni mo te sang le inu mu lu tam ke nam le kasi ba rasam sa ke lu ko se le pe ne nam ko koi se le kasi le suna le te sang le आपने कहा जीवन में जिस काम को स्टार्ट हो जाए Yesus Kristus menjaga rana mai lagre. और खुली भी दे Namun lungga nak kelo, lungga kelo. Kristus tahu boleh, lungga kelo. हालेलुया ओ रिया बाबा शिखारा बचंदा Yesus Kristus ruinnya seterang malai. Rekansi dah seterang le. बेसी जल्दी जल्दी Keluar dah. कोनबा हिंदू बस्ती Aku keluar kan. जिसु के पूरा बस्ती लोग बोले आसे दी होल बस्ती तो जिसु के लोग बोले आसे Yesus Kristus aku keluar dah. Hei mana Yesus Kristus dulu deh. एक हिंदू बस्ती Aku Hindu keluar dah. पूरा बस्ती जिसु के लोग बोले आसे दी Aku keluar dah. Yesus dulu. हालेलुया रिखा रवाशा तरवासी करतरा रिशा ओ हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Mon khuli ke प्रार्थना करेंगे जिससे मरेगा हो जाए आपने हर मोट टाइम बोरिया से कभी मन खुली भी दे
kan majuti. Ani roga. Wajah jawan chokri kan. Jawan chokri kan. Nama, le nama. ताई हम लगा मेल्स को महीना बीमार तो ठीक नहीं महीना तो रेगुलर नहीं रेगुलर आसे अपनी सामने ते आई भी हमें प्रार्थना कर दियो महीना बीमार ठीक सोरम नौकरी भी सोरम नौकरी भी अपनी भाव हो अपनी भाव हो नौले अपनी दुख पाई थकी बुद्धि एक जो की ना सभी अपनी बीमार जैसे है भी अपनी बीमार जैसे है भी सोरम ना कोई भी itu सोरम लगा वस्तु नहीं itu बीमार रब फाल कर दिया वस्तु है Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bikara bashandara masi. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Naam dari Yesus naam percaya. Tuhan Yesus berkati kau bersama kita lihat nanti nanti nanti. Yesus nanti jemaat ini ngomong kita lihat percaya. In the name of Yeshua. Lalu Yesus bersedia dulu. Yesus naam seperti yang be healed right now in the name of Yeshua. Be healed right now. In the name of Yeshua, be healed right now. Thank you, Jesus, for your wonderful healing. Apni kan maju so far is day. Apni kan maju so far is. Oh, ni hai nai kam le. Berarti saya usin itu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Kami kan mencuti. Baca kita sih. Baar-baar fail हुए. बार-बार फेल हुए. कई कोशिश होते होना से. अपनी सामने क्या है भी मत प्रार्थना. गुना से. सोरम ना कोई भी. सोर अपनी कोला लगा रास्ता तो खुली दिया से. अपनी गुना से. बार-बार फेल होता है. सोरम ना कोई भी. पीछे देख जो नहीं ले दोस्त जो नहीं. अपनी फर्स्ट वाला होगी ना. बार-बार फेल हुए. कोड़ी बोले तो कौन आसे? उन बच्चा होने भी हो. सोरम ना कोई भी. अपने आप कैरियर बर्बाद हो जाओ. यदि आपके सामने पहले आज प्रार्थना करो. बड़ा लगा आत्मा का अपने बताइए जाओ. हालेलुया. यदि आपने कहा बच्चा को मैं छोटा बोले भी ताई के बोले भी सामने से पटा भी. एग्जाम में फेल हुई था के. एग्जाम प्राइवेट के से फेल थे जब मैं. हालेलुया. सोरम बोले आपने ये लोग ससदी. नाम जब भी जाना ना बैठ को मचाम दे.
ते हमें प्राप्त कर दियो इंग्लम रॉक को अपनी पाइकना को लेवी किसी खून जाए नमने पसी दिया हसाई पैसे पामा आई भी प्राप्त कर नमने हगे कुमार रे गावनो अम्मा भी हो पारे बाबा भी हो पारे कोई मीनू बामना कोई पे मीनू बामना कोई बाइक बीमार हिबी वायल kan rako ईश्वर इंग्लम रॉक को आया बावनो हगे कुमार रे हालेलुया 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nanti di sana bersyaitan, tapi secara bersama oh baik skipima. Hai syaitan, kamu yang dikali itu sudah bersama dia. Prabu iskin apa? Hai syaitan, kamu yang dikali छोड़. Secara छोड़ Prabu iskin apa? Be healed right now in the name of Yeshua. Hey Prabu Yeshua, इसमें बहुत जने उन सबको तू छुट्टी चंगाई ताकि तेरे पवित्र नाम से चंगाई पाए. हालेलुया. तू ही करे, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु. Hallelujah, Prabhu should be healed right now in the name of Yeshua. Thank you, Jesus, for your wonderful healing. आप लोग सब बातों से Hallelujah, अपनी बातों से Hallelujah, सब healing करते रिवान वर्षिका रामचंद्र ओ रिशांत तत्तत यदि आपने लगा बीमार आसे नाम इधर से kan rako अपनी के बाते नाम itu saja dia solva कोई मारा नहीं Gue pernah mati apa Ide sibene mamae. Holy Spirit pernah apni ke mati ase. Ide no itu ku mamae. Holy Spirit का presence सका करते अपनी आही जाबी. नाम ये रुकान सी को लोगा वो. यदि प्रॉब्लम आसे तो फट आही जाबी. नाम इधर को करे में. एक जो ना साबित को मैं itu मालूम डाले मौला. ini dulu mesti kalau azam. आपकी बीमार आसे आपने फट आही जाबी. नाम kan रात से नाम रंजी को वो. कोई राम मांग लगा छोटे काम करो. रुकान सी नाम इधर का कोई में. यदि तो आपकी घर प्राप्त ना लोए. Ai kan belum maka. यदि तो आपकी घर ना हिबरे स्वरूप खाए. Ai ko mam loja. यदि हिबरे तो आपकी ईश्वर सामने विटनेस करोगे स्वरूप लगे. नाम राजू जीवन दिया ना. पीछे ने अपनी रूम पे आई ने कोई गाने प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना का आंसर ना हो दी. नाम रूम गया तो रूम में रोमत सुबह मजा. यदि ये ईश्वर लगा presence तो अभी हम मौजूद ऐसे. नको अपलामान आएगा ईश्वर अमिता का नाम. ईश्वर लगा आत्मा तो मोहन मौजूद ऐसे. हरिकन सिवानी रोगा बाबा मुने. itu kan ईश्वर लगा आत्मा से कहते हैं अपनी आएंगे. Oh sih kita mereka बाबा लोगा apa itu kita kita. kai bawa. नाम itu kami rumah मुने. ईश्वर ya sebab dulu. ईश्वर ने हमें काय नाम नाम. Haleluya. Jadi kun bayi luka sebelah hari yang hidup macam. Jadi tahu ni, jadi negara cilu jaya, semua. Kun dikai kerana tu kami yang hidup pada pada semua. Tung terus apa mah? Kui mesai tu, leh mesai tu. Sorang nak beri ini. Nam selalu negara yang kita kerana cilu jaya. Kun dikai kami. Nam ni tung terus apa mah? Ahi hidup pada pada semua. Walau ni angga, mana hidup ni. Amma भी हो पारे. Kui ni deh, bang kui deh. Chokri भी हो पारे. Tu bang kui deh. Kun dikai kami. Tung. Terus apa macam? Namun ini juga di selalu mereka pun orang, namun orang yang problem sih apa mana? Apni dikai lagi. Terus apa? Ada dia bilang. Nam terus bangga buat. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nah, jadi Yesus nama syaitan Yesus di sama aku. Oh, Yesus itu lihat, hai syaitan. Ira कोई अधिकार नहीं तुझे छोड़ प्रभु
प्रभु यीशु के नाम से शिफा दे देता हूँ। Heal right now in the name of Yeshua। प्रभु यीशु के नाम से इनका हर एक स्तर ठीक हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से पूरी चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु तो हीलर है, तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। प्रभु अभी यीशु हाथ को छू ले प्रभु यीशु और उनसे चंगाई दे। आज कल आप गवाही दे धन्यवाद परमेश्वर, आपने जो चंगाई दी इसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस फॉर योर वंडरफुल हीलिंग। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज राती हमारे मुझे इमान जॉन आज जिसु के दो महिला पर्सनल सेवियर आसे begini आज तो अपनी लगा पर्सनल सेवियर begini ग्रहण हुए से हमारी itu mana tu sampai dia hari आई माय कुछ मत हो मैं लो जिसु को लगा पर्सनल सेवियर आसे जिसु दा अरापे दे या नंबरना लुको जिसु नो होले मन हो जिसु मकाई मत दो लो मैं इसकी आज अपनी लगा धन्यवाद दी खुली से जिसु कृष्ण ने हगमा वाना देवे हालेलुया हरकत अंते की मस्त Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mata Yesus nama syaitan Yesus nama jahat nama mata Yesus nama syaitan boleh in the name of Yeshua. Be healed right now. In the name of Yeshua. Be healed right now. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mata Yesus nama syaitan Yesus nama kami berikan di atma di dalam tempat Yesus ke nama se out, out, out. In the name of Yeshua, be healed right now. In the name of Yeshua, be healed right now. Be healed right now. Be healed right now. In the name of Yeshua. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Nazaret Yesus nama syaitan. Tuhan berjaya berhak di atas Yesus ke nama syaitan. Oleh in the name of Yeshua. Out, out, out. In the name of Yeshua. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord.
Daily provision terima kasih. Here in the name of Yeshua. Provision के नाम से. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus, for your wonderful gift. Wonderful gift. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Anda lagi? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Shaitan, hey, Shaitan, go away in the name of Yeshua. Out, in the name of Yeshua. Be healed right now in the name of Yeshua. Thank you, Jesus, for your wonderful gift. Wonderful gift. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Now there is the son of a Shaitan who is saying, hey, Shaitan, out in the name of Yeshua, out in the name of Yeshua. Here right now in the name of Yeshua. Thank you, Jesus, for your wonderful gift. Hallelujah. Thank you, thank you. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tu jadi? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nah jadi जिसको नाम से शैतान से ईश्वर के ऊपर शैतान तेरा कोई जिसने कहे बल्कि आत्मा की ताकत पर यीशु के नाम से in the name of Yeshua. वो अर्थ का प्रभु यीशु ने be healed right now in the name of Yeshua. Be healed right now in the name of Yeshua. अभी प्रभु यीशु, thank you for your wonderful healing. Thank you Jesus for your healing. Thank you Jesus for your wonderful healing. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज ईमान जो यीशु के प्रसन्न से मेरे को इतने लोग से ये तो मानो तो आज ये दिखाना से आज ये अपनी रे तो आज राती दो आपने अपनी लगा पाप तो अपनी चढ़िया से अपनी की गलती पूरी अपनी जिस लोगों को भी आज ये अपने लगा गलती तो ईश्वर माफ कर दी हमें तीन बार प्रेस करना वो अपने अपने लगा पाप तो स्वीकार करने शुरू हो जाएगी Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. शुरू हो जाएगी अपना पाप तो ईश्वर को शुरू हो जाएगी Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah.
Kau benar apa me? Isi dawur kunti kurine thakise. Ani mui desu bamre. Maka sampai dawur kurine thakise. Beran maru maru amaru Boleh maru. dia dia maaf kari sisi. Ane pai nundu tuluna je. Aku nasi ayu boleh terkerai. Ayo orang nak kabe. Jadi ya sih jadi. Namre cire cika. Yesus lagi aku maaf kari. Yesu ni tuluna je. Maaf kari sisi. Nam tuluna je. Haleluya, Rabbashikha, Rabbasani, Rabbasini. Haleluya, Rabbashikha dia berada di dawur kurine. Yesu na milakan. Haleluya. Rabbishwa semua pada sebab. Ani ham air nahi nam puranga. Apa yang jadi ini buru kare? Ani Mata nak sama jadi ini buru kare. ani rekam itu tu bangna boleh boleh. Sore dah sebab. Ana